Na današnjem meniju imamo dva prekrasna riba i stejka. Radit ću ih na onom jezeru gdje smo radili odrezak u stilu pećinskog čovjeka. Sad ćemo se brzo popakovat, a putovanje neće trajati dugo. Sad ću vam pokazati novi trik koji sam naučio. Sad kad puknem prstima, mi ćemo se već teleportovati na lokaciju. Pošto je tek naučen trik, izgleda da ne uspijeva, morat ću staviti dasku između nogu i pokušati s dvije ruke da nas sve teleportuje. Stigli smo na odredište. Kako je putovanje bilo, kamerman? Turbulentno. Da ne duljimo priču, uživajte u prekrasnoj prirodi i bojama jeseni. Kako bi riba i stejkovi bili pečeni do savršenstva, prvo ću ih dobro posoliti. Treba ih dobro posoliti s obje strane, jer ovdje imamo otprilike nekih 5 cm debljine stejkove. Začinjene stejkove ostaviti 15 do 20 minuta ovako, a za to vrijeme ćemo popiti jednu kafu.
Nakon što smo popili prvu jutarnju kafu, razgrnut ću žar, ubaciti tavu u žar direktno da se zagrije i onda počnemo sa redanjem stekova. Mnogo vas je postavljalo pitanje u komentarima vezano za ovakvu tavu. Radi se o gusanoj tavi prečnika 36 cm marke Lodge. To mi je poslao prijatelj iz Amerike. Ako vi želite ovakvu tavu, možete pretražiti neke online shopove. Vidio sam da postoji na našem tržištu. Nisu baš ovakve, ali su gusane. Ovdje imam situaciju gdje je jedan steak deblji od drugog. Ovaj ću ubaciti 30 sekundi prije nego što ubacim ovaj drugi. Ukupno ću ih peći negdje između 8 i 10 minuta. Sad neću pričat, slušajte samo zvuk prženja. Kada tek stavimo stekove da se peku, ne treba ih okretati ni dirati 2 minute da se upati lijepa korica sa donje strane. Za nekih minutu i 30 sekundi ćemo ih okrenuti. Prvo ću razbiti koji čehno bijelog luka i dodati. Zatim slijedi ružmarin. Zatim puter. Odresci su pečeni, sad ćemo ih izvaditi i pustiti da odmore 5 minuta i onda ih možemo izrezati. Savršeno pečeni stek. Ja i kamerom idemo sad ovo da riješimo, a mi se vidimo u sljedećem videu.